여러분 안녕하십니까? Saludos cordiales. 오늘 마가복음에 대한 이야기를 할 수 너무 감사합니다. Hoy me siento muy agradecido por poder dar el estudio del libro de Marcos. 성경 66권의 성경이 있습니다. En la Biblia existen 66 libros. 특히 마태, 마가, 누가, 요한 이 사복음서는 En especial los 4 evangelios, el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, 예수님의 직접 예수님에 관한 이야기이기 때문에 ya que hablan específicamente acerca de Jesús. 마태, 마가, 누가, 요한 사복음서를 통해서 예수의 마음을 더 깊이 알 수 있고 Mediante estos 4 libros podemos conocer con más detalles acerca del corazón de Jesús. 그리고 우리가 느끼는 그 예수님을 성경을 통해 느낄 수 있어서 너무 감사합니다. Y me siento muy agradecido de que podamos sentir a Cristo mediante la Biblia. 그러면 저는 마태복음을 러시아 방송을 통해 마태복음 강의를 한번 했고요. En ocasiones anteriores he dado el estudio de Mateo para un canal televisivo de Rusia. 그리고 이제 CTN 방송에서 요한복음 강의를 했기 때문에 Además, ya he dado el estudio del Evangelio de Juan para el canal CTN. 마가복음을 통해 그 속에 있는 하나님의 뜻을 알고자 합니다. En esta oportunidad espero que podamos conocer el corazón de Dios mediante el libro de Marcos. 마가복음 시작할 때는 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음의 시작이라. El libro de Marcos inicia diciendo, principio del Evangelio de Jesucristo. 이 복음이란 건 예수 그리스도 자체가 복음입니다. El Evangelio, en otras palabras, se refiere a Jesucristo. 예수님께서 우리 죄로 이 땅에 오셨고 El Señor Jesús vino a este mundo para librarnos de los pecados. Él cargó con nuestros pecados. 십자가에 못 박혀 죽어 죄의 형벌을 당하셨고 Fue crucificado cargando el castigo de nuestro pecado. 무덤에 들어가셨다가 Luego fue colocado en su tumba 사흘 만에 부활하셨습니다. y resucitó al tercer día. 이것이 우리가 말하는 복음입니다. Este es el Evangelio que nosotros predicamos. 예수님께 우리 죄를 위해 죽으신 이야기, La historia de la muerte de Jesús por nuestros 십자가에 pecados. 못 죽어 사흘 만에 부활하신 이야기는 De su muerte en la cruz y su resurrección al tercer 로마서 día 강력하게 표현하고 있는데 se describe con claridad en el libro de Romanos. 또 예수의 구속으로만 하나님 은혜를 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 됐다. 결론이 그렇습니다. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. 만일에 예수님 십자가에 못 박혀 En el 죽으셨는데 caso de que Jesús hubiera muerto en la cruz 죄를 사하지 못했다면 y no hubiese sido capaz de librarnos del pecado, 아무런 의미가 없는 la cruz no tendría ningún significado para nosotros. 장난도 아니지요. Ni siquiera podemos considerar 예수님 una 십자가에 broma. 못 박혀 주신 목적은 La razón por la que Jesús murió en la cruz 죄를 담당하기 위하여 십자가에 못 박혀 죽으셨습니다. fue para pagar la deuda de nuestro pecado. 예수 십자가에 못 박혀 죽으심으로 우리 죄가 분명히 씻어졌는데 A pesar de que mediante la muerte de Jesús realmente nuestros pecados fueron limpiados, 안타깝게도 많은 사람은 여전히 죄인이라고 말합니다. tristemente muchas personas continúan considerándose pecadores. 제 어머님은 제가 8살 때 세상을 떠나셨는데 Mi madre falleció cuando yo tenía 8 años 제 어머니는 처녀 때 교회를 다니셨습니다. y de joven mi madre solía ir a la iglesia. 처음 선교사님들이 오셔서 선교사를 통해 말씀을 들었는데 Ella escuchó la palabra de Dios mediante los primeros misioneros que llegaron a Corea. 당시에 교회가 극히 적었기 때문에 예수 믿는 남편을 만난다는 거의 불가능했습니다. Ya que en aquellos tiempos en Corea existían muy pocas iglesias, era imposible encontrar un esposo que creyera en Dios. 저희 어머니가 저희 집에 저희 아버지와 시집을 오셨는데 Y mi madre terminó casándose con mi padre. 한국적인 영향을 볼 때 시아버지 시어머니 밑에 교회를 나가는 거의 불가능했어요. Pero en la cultura coreana es muy difícil que la esposa pueda asistir a la iglesia si vive con sus suegros, 교회를 나가시지 못하셨고 por lo que mi madre no pudo continuar asistiendo a la iglesia. 집에서 바느질 하시면서 찬송을 부르는 이야기를 찬송을 들었습니다. En ocasiones la escuchaba cantar alabanzas mientras cosía. 어머니가 제가 8살 돌아가셨기 때문에 Debido a que ella falleció cuando yo tenía 8 años, 모르지만은 no recuerdo muy bien la alabanza, pero 구주 예수 그리스도 다시 세상 오실 때 그 노래 참 잘 ella solía cantar la alabanza que dice, cuando Jesucristo el Salvador volviese al mundo. Y vaya que lo cantaba muy bien. 감사합니다. Muchas gracias. 노래 모르시. Parece que el traductor no conoce esta alabanza. 그래서 어머니가 이제 전 어릴 때 교회를 다녔기 때문에 Debido a que mi madre asistió a la iglesia desde muy pequeña, 교회를 다니긴 했지만 그냥 단순한 죄를 죄 용서해달라고 매일 빌고 그렇게 삶을 살았어요. por más que asistió a la iglesia, ella siempre vivió pidiendo perdón por sus pecados, siguiendo el ejemplo de los demás.
근데 여기 복음이란 건 예수님 십자가에 못 박혀 죽었다 삶을 부활하신 것인데 Pero el Evangelio es que Jesús murió crucificado y resucitó al tercer día. 아니 예수님 십자가에 못 박혀 죽으셔서 우리 죄를 사하지 못했다면 Si Jesús hubiese sido crucificado y no hubiese sido capaz de librarnos del 예수님 pecado, 사역은 실패했다고 말해요. entonces podríamos decir que Jesús fracasó en su misión. 놀랍게도 예수는 실패하지 않았어. Sin embargo, Jesús no falló en su misión. 우리 죄를 위해 십자가에 못 박혀 죽으셨고 Él murió crucificado 우리의 모든 죄를 다 담당을 하셨습니다. y con su muerte Jesús cargó con todos nuestros pecados. 특히 로마서 3장 23절에 En el libro de Romanos capítulo 3 verso 23 모든 dice: 사람이 죄를 범하였으면 하나님 영광에 이르지 못하더니 Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 23절은 그런데 Eso es lo que dice el verso 23. 4절을 보면은 Pero si revisamos el verso 24 또 dice: 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 siendo justificados gratuitamente por su gracia, 하나님으로 값없이 어렵다 하시면 얻은 자 됐다. mediante la redención que es en Cristo 바로 Jesús. 이게 복음입니다. Este es el Evangelio. 죄를 지었는데 Aunque éramos pecadores, 어떻게든 우리 위해 구속하심으로 말미암아 mediante la redención que es en Cristo 하나님의 Jesús, 은혜로 por la gracia de Dios, 의롭다 하심을 얻은 자 됐다. sin dar nada a cambio, hemos sido 하나님 justificados. 날 보고 어렵다고 하셨습니다. Dios nos llama justificados, 아무리 많은 죄를 지어도 sin importar cuánto pecado hayamos 많은 cometido, 악을 행해도 sin importar cuánta maldad cometamos. 하나님이 의롭다고 하면 의로운 것입니다. Si Dios dice que somos justificados, entonces somos justificados. 하나님은 내가 아무 일한 것이 없이 값없이 은혜로 Sin haber hecho nada a cambio, gratuitamente por su gracia, 살고 박옥순도 의롭다 그랬어요. Él dijo, Oxupar ha sido justificado. 그래서 목사 그런 얘기 들어본 적 있어요. Pastor Joseph, ¿alguna vez ha escuchado Sí, este sí, comentario? ¿verdad? Sí. 하나님 이렇게 Joseph, tú eres 말씀하셨어요. justificado. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Esto es lo que Dios considera el Evangelio. 죄인이었는데 Nosotros fuimos sucios pecadores, cometimos 예수님 우리 incontables 죄를 위해 pecados. 죽으심으로 말미암아 Sin embargo, mediante la muerte de Jesús, 죄가 사해졌기 때문에 ya que Él logró redimir nuestros 로마 pecados, 3장 23절에는 우리가 죄인으로 나왔어요. en Romanos capítulo 3, verso 23, dice que nosotros somos pecadores. 모든 사람이 죄를 범하였어. Por cuanto todos pecaron 하나님의 영광에 도달할 수. y están destituidos de la gloria de Dios. 나는 하는 날에 정말 영광에 도달할 수가 없어. Nosotros no podemos alcanzar la gloria de Dios. 왜? ¿Por qué? 이 3절은 예수님이 안 계시잖아요. Porque en el verso 23 aún no se encontraba Jesús, 우리를 죄에서 건지기 위하여 con el fin de librarnos del pecado. 예수님 우리처럼 인간의 몸을 입고 오셨습니다. Vino a este mundo con un cuerpo humano como el nuestro, 그리고 십자가에 못 박혀 죽으셨으므로 말미암아 y mediante su sacrificio en la cruz, 죄를 다 담당하셨기 때문에 ya que se hizo responsable de todos nuestros pecados. 24절에 가면은 En el verso 24 dice, 의롭다 하심을 얻은 자 됐다. siendo justificados gratuitamente por su gracia. 더 중요한 것은 Lo más importante es 죄를 사함받기 위하여 que para librarnos del pecado, 하심 입기 하여 para que podamos ser 우리가 justificados, 해야 할 일이 하나도 없습니다. no existe algo que nosotros podamos hacer. 만일에 여러분 예수님의 피로 우리 죄가 씻어지지 않았다면 몰라도 Tal vez sería un problema si la sangre de Jesús no hubiese redimido nuestros pecados. 나의 십자가에 못 박혀 죽으시면서 Pero con la muerte de Jesús en la cruz, 우리 죄를 완벽하게 씻었기 때문에 ya que allí nuestros pecados fueron redimidos 하나님께서 perfectamente, 볼 때에 ante la vista de Dios, 이렇게 죄가 하나가 또 없었습니다. ya no existe ningún pecado en nosotros. 그보고 의롭다고 말씀을 하죠. Es por eso que Dios nos llama justificados. 하나님이 날 보고 어렵다면 Si Dios nos llama justificados, 나만 죄가 por 많아도 más que yo tuviese muchos pecados, no importando lo que me diga mi sentir o mi 하나님이 pensar, 어렵다고 의로운 거예요. si Dios dice que soy justificado, entonces soy justificado. 신기한 사실을 Esta asombrosa verdad, 정말 추하고 더럽고 아내가 더러운 죄인들을 a nosotros que somos sucios y viles pecadores, 아무 일도 안 하고 sin ofrecer nada a cambio, de forma 그 gratuita, 거룩하게 하시는 그 역사가 nos santifica y nos dice 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음의 시작이라. que es el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. 그는 마태, 마가, 누가, 요한 그 사복음서가 하는 것은 Lo que el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos quiere decir es 그 핵심이 예수님 우리 죄를 십자가에 못 박여 죽으시고 3일 만에 부활한 그 이야기입니다.
El núcleo de estos libros es que Jesús murió en la cruz por los pecados y resucitó al tercer día. 여기 십자가에 못 박혀 죽어 살만 부활했다는 이야기는 El hecho de que Jesús haya muerto y resucitado al tercer día 예수 우리 죄를 다 해결했다는 이야기. significa que Jesús nos libró de todos nuestros 우리 죄를 pecados, 기억지 않으신다는 것이. que nunca más se acordará de nuestros 우리 죄를 pecados, 영원히 기억지 않는다는 것이. que ya no se acordará de nuestros pecados para siempre. 얼마나 놀라운 사실. Este es una verdad asombrosa. 저는 교회를 어릴 때부터 다니면서 19살 때까지 Desde mi infancia hasta cumplir los 19 años, mientras asistía a la 정말 제가 iglesia, 이 성경을 제대로 알지 못했을 때 cuando yo no tenía un claro conocimiento de la Biblia, 아무나도 모두 그런 분들이 많지만은 por más que existen muchas personas que piensan de la misma forma, 죄인이라고 생각. yo creía que era pecador. 내가 죄를 지어서 죄인이 너무 당연했어. Ya que cometía pecados, para mí era normal decir que yo era 이렇게 pecador. 생각하는 분들이 참 많습니다. Muchas personas piensan de esta forma. 죄가 사해졌다고 하니까 En cuanto comencé a decir que mis pecados fueron redimidos, se levantaron personas que 이 me dijeron que era una 성경에서 secta. 예수 피로 죄가 씻어지는 건 Es la Biblia la que nos describe que nuestros pecados han sido limpiados por Jesús. 안타까워 얼마나 많은 사람 Pero tristemente, innumerables personas 죄 속에 빠져서 헤어나지 못하고 있어요. hoy viven atrapados en el pecado, incapaces de ser 그래서 우리 libres. 죄를 십자가에 못 박혀 죽었다 하면서 Aunque anuncian con la boca que Jesús murió en la cruz por los pecados, incluso sabiendo esta 우리 verdad, 죄를 사했다고 하면서 a pesar de que anuncian que Jesús nos libró del 죄인이라고 pecado, 말하는 siguen llamándose pecadores. 정말 잘못된 거. Esto es un error terrible. 아니 예수 십자가에 못 박혀 죽었는데도 우리가 죄인이라면 Si Jesús murió en la cruz y nosotros continuamos siendo pecadores, 예수 그리스도 십자가에 죽으면 우리 속에 무슨 상관이 있겠어? ¿qué relación tendríamos nosotros con Jesús? 아무 상관이 없죠. No tendría ninguna relación. 우리는 우리 모든 죄가 예수 십자가에서 영원히 씻어졌어. Sin embargo, la verdad es que todos nuestros pecados fueron redimidos en la cruz. 그리고 이제 마가복음 1장에 Es así como al inicio del capítulo 1 del libro de Marcos, 복음의 시작이라 dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. 선지자 이사야에 그래. Como está escrito en Isaías el profeta. 보라 내가 내 사자를 내 앞에 보내고 저가 내 길을 예비하리라. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. 광야에 외치는 자의 소리가 있어 가로되 너희는 주의 길을 예비하라. 그의 측경을 평탄케 하라. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. 자 이제 요한은 죄를 사러 온 게 아닙니다. Juan el Bautista no vino al mundo a librarnos del 요한은 pecado. 우리 죄를 살 능력도 없습니다. Juan ni siquiera tiene el poder para librarnos del 인간이 pecado. 죄를 지었기 때문에 Juan el Bautista era hombre y por lo tanto también cometía 남의 죄 pecado. 된칠 수가 없습니다. Si él era incapaz de librarse de su propio pecado, mucho menos del de los demás. 예수 그리스도 한 분. El único capaz de librarnos es Jesús. 다른 데 목적이 있는 게 아니고 La razón por la que Jesús vino al mundo 건지기 위하여 있다 이것이. fue para librarnos del pecado. 마태복음 이렇게 말하죠. En el libro de Mateo dice lo 아들 낳으니 siguiente: 이름을 예수라 하라. y dará a luz un hijo y llamarás por su nombre Jesús, 저희 죄에서 구원할 자이시. porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 아들을 낳으니 이름을 예수라 하라. Y dará a luz un hijo y llamarás por su nombre Jesús, 이제 구원할 자이시. porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 예수 우리를 죄에서 구원하기 위해서 오셨고 Jesús vino para librarnos del pecado 예수 우리 죄를 구원하시는 부족함이 없으셨고 y no le hizo falta nada para librarnos del pecado. 자의 몸에 그 죄를 사는 거 완벽하게 이루셨어. Y a través de su crucifixión cumplió su misión de perdonar nuestros pecados a la perfección. 23절은 죄인인데 Éramos pecadores en Romanos capítulo 3, verso 23, 24절은 예수님만 나타나고 ya que en el verso 23 no estaba presente 우리와 Jesús. 죄만 나타나. Solo estábamos presentes nosotros y el 24절은 pecado. 예수 그리스도가 나타나. Pero en el verso 24 ya está presente el Señor Jesús, 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 siendo justificados gratuitamente por su 하나님으로 gracia, 값없이 어렵다심을 얻은 자 됐다. mediante la redención que es en Cristo Jesús. 우리가 죄에서 구속을 받는 거죠. Queridos oyentes, del mismo modo con el que nosotros podemos obtener el perdón de los pecados, 회개하거나 뭐 고백을 하거나 뭐 잘못 뉘우치거나 그래 되어지는. no es mediante el arrepentimiento, las confesiones o con determinaciones que se reciben la salvación. 우리가 죄를 사함받기 위해서 정말 뉘우치고 회개하는 게 필요 없다는 이야기다. Quiero aclarar que eso no quiere decir que el arrepentimiento o la confesión no sean necesarias para la obtención del perdón. 근본적으로 죄를 사는 건 Pero lo que realmente nos libra del pecado 회개가 아니라 no es el arrepentimiento, 주님의 피입니다. sino la sangre de Jesús. 제가 자주 이야기합니다만 Aunque se los vuelvo a mencionar, 레위기 17장 11절에 en el libro de Levítico capítulo 17 육체의 verso 생은 11, 피에 있습니다. la vida de la carne está en la 이 피를 carne, 너에게 주어 생명을 위해 속하게 하였다. porque la vida de la carne en la sangre está. 생명이 피에 있으므로 피가 죄를 사는. Y yo os la he dado para expiación sobre el altar por vuestras almas.
여러분 피 흘림이 없은적 죄 사함이 없다고 말합니다. Queridos oyentes, aquí dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. 우리가 죄를 사는 건 Lo que nos redime del pecado es, 우리 회개에 있는 것도 아니고 no es el arrepentimiento, 죄를 뭐 노력한 게 아니라 tampoco mediante el esfuerzo o las obras.根本죄를 사는 예수님의 피뿐입니다. Lo fundamental en la redención de los pecados es la sangre de Cristo. 사람들은 사탄에 속습니다. Pero la gente es engañada por 우리 Satanás. 속에서 예수의 피가 우리 죄를 사한다고 이론으로 알지만 마음으로 믿지 못하게 만듭니다. Aunque la humanidad sabe teóricamente la forma de obtener el perdón, Satanás los engaña para que no puedan creer. 이제 예수님이 이 땅에 오시기 전에 Antes de que Jesús viniese a este mundo, 그 길을 예비하러 오신다 그랬죠. dice la Biblia que vendría alguien a preparar el camino. 그러면 어떻게 예수님이 이 땅에 오면 우리 길을 예비하십니까? Entonces, ¿cómo se preparó el camino para la llegada de Jesús? 하나님 세례 요한을 보내서 Dios envió a Juan el 예수님 Bautista 마저 준비를 하라는 거죠. para preparar el camino antes de la llegada de 세례 Jesús. 요한은 요단강 회개의 세례를 베풀. En el río Jordán, Juan el Bautista dio el bautizo del arrepentimiento. 자기 죄를 깨우쳐 주고 Tras dar a conocer el pecado de la gente, 회개하라고 그랬어. los exhortó al 죄인 arrepentimiento. 걸 깨우쳐 줘. Les hizo descubrir sus pecados. 죄 사함은 El perdón del pecado 회개로 되는 게 아니고 no se obtiene mediante el arrepentimiento. 예수 때 피로 사함을 받는. Es a través de la sangre de Jesús. 우리가 뭘 해야 하는 게 아니라 No es necesario que nosotros hagamos algo. 못 박혀 죽으시고 Cuando Jesús fue crucificado, 우리 죄를 피를 흘리셨을 때 cuando derramó su sangre por nosotros, 그때 이미 우리 모든 죄의 값이 fue en 지불된 ese momento que el precio por nuestros pecados fueron cubiertos. 놀라운 사실입니다. Esta es la asombrosa 우리가 죄 verdad. 사함에 우리가 뭘 해야 하는 아무것도 없어. Ya no hay nada que debamos hacer para librarnos del pecado. 죄를 사하는 이야기 있어서 En lo que respecta al perdón del pecado, 뭐도 해야 하고 뭐 어떤 방언을 받아야 하고 뭐 예언을 해야 하고 그런 얘기합니다. algunos enseñan que se debe hablar en lenguas, que se debe profetizar o hacer otras 그건 잘 cosas. 몰라 그래. Eso se debe a que no conocen la Biblia. 예수의 피밖에 다른 거 죄를 씻을 수가 없고 Solo la sangre puede limpiar los pecados. 예수님의 피로 우리가 명백하게 씻어졌기 때문에 Y ya que la sangre de Jesús nos redimió perfectamente de los pecados, 우리가 또 거기에다 뭘 더 해야 할 필요가 없어. no tenemos necesidad de sumar algo nuestro sobre dicha obra. 다만 예수님의 피가 내 죄를 사했다는 사실을 깨닫 믿고 받아들이는 것밖에. Solo debemos entender, creer y recibir en nuestro corazón la obra redentora de Cristo. 내가 잘 몰랐는데 Antes no lo sabía, 죄 못 박인 내 죄 때문에 죽었다며. pero entonces es cierto que Jesús murió por mis pecados. 그 죽으신 내 죄가 사해진 게 맞네. Mediante su obra mis pecados han sido eliminados. 그게 신앙의 길이란. Este es el fundamento de la vida de fe. 여러분 하나님은 예수님 오시기 전에 세례 요한을 먼저 이 세상에 보내. Y es por eso que Dios envió a Juan el Bautista antes que Jesús. To this earth first. 회개의 세례를 베풀. Y él dio el bautismo del arrepentimiento en el río 참 Jordán. 재밌는 이야기입니다. Esta es una historia muy 요한은 interesante. 회개의 세례를 베풀었는데 Juan el Bautista daba el bautismo de arrepentimiento en el río Jordán. 요한이요. Juan, 네, 그렇게 했습니다. sí, eso es lo que hacía Juan. 근데 이 성경에 보면 예수님이 세례를 받으러 오시고 Pero Jesús vino a él para recibir su bautizo. 이 1장에 보면 구절에 그렇게 나오죠. Este acontecimiento aparece en el libro de Marcos capítulo 1 verso 세례를 9. 받으러 오셨어요. Jesús vino para ser bautizado 예수도 요한은 깜짝 놀랍니다. y Juan quedó impactado de ver a Jesús. 요한은 죄인들에게 죄를 회개하는 회개의 세례를 Juan practicaba el bautizo de arrepentimiento para los pecadores, 예수님은 죄를 지은 적이 없기 때문에 pero Jesús nunca había cometido 세례를 pecado. 받아야 할 필요가 없었어요. Él no necesitaba recibir el bautizo. 요한이 예수님 세례 받으러 오시고 그거 Es por eso que Juan no quiso bautizar a Jesús. 당신의 세례가 당신에게로 오신다. Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le 이제 respondió, 허락해라. deja ahora, 이와 같이 모든 의를 이루는 것이 합당하다. porque así conviene que cumplamos toda justicia. 이제 허락해라. Deja ahora, 모든 의를 이루는 게 합당하다. porque así conviene que cumplamos toda justicia. 저는 제가 1962년도에 제삼 받기 전에 En el año 1962, antes de que yo obtuviera la 제 죄를 salvación, 굉장히 많이 고민했습니다. vivía atormentado por mis pecados. 교회 목사님 죄를 회개하면 씻어진다고 했어요. Y el pastor de mi iglesia me enseñó que con arrepentimiento mis pecados se limpiaban. 죄로 남았었습니다. Por más que me arrepentía de mis pecados, volví a 그래서 hacerlo. 제가 성경을 막 읽기 시작했어요. Entonces comencé a leer la Biblia, 그래서 제 성경에 죄를 사는 과정이 어디에 기록된지 그걸 찾아요. con el fin de encontrar alguna palabra que hablase sobre el perdón de los pecados. 놀라운 은혜로 레위기 4장에 속죄 제사라는 게 있었어요. Por la asombrosa gracia de Dios me mostró la ofrenda de expiación por los pecados en el libro de Levítico capítulo 4. 전장이 4장 전장에
죄를 사하기 위해 드리는 제사입니다. Todo el capítulo 4 del Levítico habla acerca de la ofrenda para la expiación del pecado. 그 전장에 그 뭐라고 하냐면 우리 죄가 어떻게 사실 이야기를 하고 있는. Este capítulo también nos dice cómo podemos librarnos del 제일 pecado. 먼저 이제 저는 그 중에 4가지 방법 제사가 있는데 Nos describe 4 tipos de ofrendas para la expiación de los 첫 pecados. 번째는 제사장이 죄를 봅니다. El primero es la ofrenda por el pecado del 두 sacerdote. 번째는 온 회중이 죄를 봅니다. El segundo es la ofrenda por el pecado de 세 toda una 번째는 congregación. 족장들이 죄를 보면서 El tercero es la ofrenda por el pecado de 세 los 번째 jefes. 평민이 죄를 봅니다. Y el cuarto es la ofrenda por el pecado de una persona del pueblo. 그때 평민이었어요. En aquel tiempo yo era una persona del pueblo. Era pecador. 평민의 제사함 받는 그 이야기를 레위기 4장에 A través del Levítico 4 descubrí acerca de la ofrenda por el pecado de una persona del pueblo. 레위기 4장 forgiveness. 27절에 En 보면 Levítico 4, verso 27 dice, 만일에 평민의 하나가 여호와의 검령 중 하나도 범하여 부중에 허물이 있다가 si alguna persona del pueblo pecare por yerro haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y 그 delinquiere, 범한 죄에 깨우침을 받거나 luego que conociere su pecado que cometió, 그래서 우리가 죄를 사하기 예수님이 오셨는데 Jesús vino al mundo para librarnos del pecado. 우리가 죄 사함 받게 해야 할 일은 뭐냐면 Lo que nosotros debemos hacer para obtener el perdón del pecado 우리가 그 범한 죄를 깨달아야 하는 것이 es conocer el pecado que hemos cometido. 내가 죄를 지었네. Entiendo, yo cometí el pecado. 그러면 이제 뭘 하냐 흠 없는 암염소를 끌고 와서 El siguiente proceso según la Biblia es traer una ofrenda sin defecto, 그것을 예물로 삼아 tomando esta ofrenda como ofrenda por su pecado. 28절에 29절에 Y en el verso 29 dice, 그 속죄제 희생의 머리에 안수하고 그 희생을 번제소에 잡을 것이. y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. 속죄 제사할 때 어린 양이나 염소를 잡아옵니다. Cuando ofreces una ofrenda por tu pecado, debes traer un cordero o una cabra. 염소와 나 양의 머리에 안수를 한다는 거예요. Luego debemos colocar las manos sobre la cabeza del cordero o de la cabra. Lamb or 저는 the 이 goat. 안수하는 이해가 안 갔어요. En aquel momento no podía entender la imposición de manos. 목사 안수할 때 목사 안수하고 Solemos hacer imposición de manos cuando hacemos nombramiento de pastores. 선임들이 세움을 받을 때 안수의 장로를 세움. También cuando se hace nombramiento de ancianos. 그리고 그 다음에 또 어떤 교회는 집사들도 안수 집사, 서리 집사가 나누는데 안수 받는 집사. En algunas iglesias también hacen la imposición de manos cuando nombran a los nuevos diáconos. 근데 여러분 이 성경에서 목사가 안수를 받고 장로가 안수 받는 이해가 안 돼요. Mediante la Biblia entendemos que el nombramiento de pastores y ancianos sí lleva a la imposición de manos. 어린 양이 왜 안수를 받아야 돼? Pero ¿por qué un cordero debe recibir la imposición de manos? 뭐 목사가 되냐? ¿Acaso se convierte en pastor? 장로가 되냐? ¿Acaso se convierte en anciano? 양이 저 뭐의 안수를 받아야 돼. ¿Para qué tendría que recibir la imposición de manos un cordero? 그걸 이해하지 못해. Eso es lo que yo no podía entender. 근데 제 성경을 아무리 그 이유를 찾지 못했는데 Y por más que lo buscaba en la Biblia, no encontraba una respuesta. 이사야 34장 16절에 Sin embargo, en Isaías 34, verso 16, 말씀 한마디. encontré una asombrosa palabra. 너희는 여호와의 책을 자세히 읽어봐. Inquirid en el libro de Jehová 이것들이 하나도 빠진 것이 없고 y leed si faltó alguno de ellos. 하나도 짝이 없는 것이 없으리. Ninguno faltó con su compañera, 여호와께 입이 이를 명하시고 그 신이 이것들을 모으셨어. porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. 성경이라는 것은 La Biblia 그냥 성경책 한 권가 그냥 되어지는 것 같지만 parece ser un solo libro, 성경 일단 이쪽 면하고 저 어느 딱 짝이 딱 맞아질 때 pero en cuanto el verso de la Biblia tiene su compañera, 그때 성경이 살아서 일을 합니다. y cuando éstas se conectan entre sí, es en ese momento que la palabra toma vida. 자라면 아기를 낳는데 Cuando una mujer madura llega a dar a luz un hijo, 아무리 나이 많고 키가 커도 pero por más que una mujer tuviese mucha edad y fuese alta, 남자와 짝이 돼서 결혼해야 아기를 낳지. solo es capaz de tener un hijo cuando se une a un hombre y se casa con él. 남자가 없이 결혼해서 뭐 아기를 낳을 수 없어. En la ausencia de un hombre es imposible que una mujer dé a luz. 여자가 남자와 짝이 돼서 Cuando la mujer y el hombre se vuelven compañeros 결혼했을 때 y cuando ellos se casan, 여자로서 아기를 갖게 되고 아들 낳고 딸 낳고 행복해. al fin la mujer puede dar a luz un hijo o una hija y vivir feliz con ellos. 조세 목사님 아기가 몇이에요? Pastor Joseph, ¿cuántos hijos tiene usted? 4, 네, pastor. 넷입니다. Sí, 4 hijos. 너무너무 잘생겼어. Ellos son muy guapos. 아들 딸만 보면 막 늘 기분 좋아. Y él luce muy feliz cuando ve a sus hijos.
근데 여자가 결혼하지 않고는 아기를 낳을 수가 없어요. Pero es imposible que una mujer dé a luz sin casarse. 결혼함으로 아기를 낳을 수가 Es 있어요. mediante el matrimonio que una mujer puede dar a luz un hijo. 성경도 이 남녀가 사람은 아니지만은 Lo mismo ocurre con la Biblia, aunque la Biblia no es un ser humano. 성경 사이사이에 짝이 있습니다. Cada verso de la Biblia tiene una compañera. 그래서 성경을 가지고 하나님 딱 짝을 붙일 때 온전하시도록 그렇게 말해요. Y Dios hizo que en cuanto esos versos encuentran a su compañera, puedan manifestarse 근데 이사야 perfectamente. 34장 16절에 Es por eso que en Isaías 34:16 dice, 여호와의 책을 자세히 읽어봐라. inquirid en el libro de Jehová 이것들이 하나도 빠진 것이 없고 y leed si faltó alguno de 짝이 ellos. 없는 것이 없어요. Ninguno faltó con su compañera, 여호와 입이 이를 명하셨고 porque su boca mandó 이것들을 모으셨어요. y los reunió su mismo espíritu. 성경 한쪽만 봤을 때는 Cuando solo hemos leído una parte de la Biblia, 모든 것이 제대로 확 이렇게 비춰지지 않다가 aunque al principio no logramos comprender la Biblia del todo, 짝이 맞아질 때 cuando encontramos las compañeras de cada 그때 이제 verso, 성경 명백하게 드러나. es en ese momento que el Espíritu Santo nos permite entender la voluntad de Dios mediante la 속죄제에서 Biblia. 공부를 하면 Mientras yo estudiaba acerca de la ofrenda de expiación por los pecados en el libro de Levítico, no sabía cómo se expiaban los pecados. 속죄 제사를 읽다 보니까 Pero mientras leía acerca de la ofrenda por el 남의 pecado, 머리에 안수한다. imposición de manos sobre la cabeza del cordero, 안타까운 건 왜 안수하는지 그 이해를 이야기할 수가 없어. no podía entender el propósito de dicha práctica. 이해를 못해 너무너무 안타까워. Me entristecía el no poder comprender la razón 근데 de 레위기 este 16장 acto. 21절에 보면 Pero en Levítico capítulo 16, verso 21 dice, 바로는 두 손으로 3년새 머리 안수하여 이스라엘 자손의 모든 불의와 그 범한 죄를 고하고 그 죄를 염소의 머리에 두어. y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho 그러니까 cabrío. 염소의 머리에 안수한다는 것은 Por lo tanto, el colocar las manos sobre la cabeza de la 그 cabra 죄를 염소에게 넘긴다는 이야. significa que colocamos el pecado sobre la cabeza del macho 그래서 cabrío. 이제 염소의 머리 안수했을 때 Es por eso que cuando colocamos nuestras manos sobre la cabra, 죄가 염소에게 넘어간다. nuestros pecados son transferidos sobre la 이게 cabra. 4장만 읽어 이해가 안 가는데 Con solo leer Levítico 4 no podía entender, 연결될 때 안수하는 건 죄를 넘기기 위함이다. 그렇게 pero al conectarlo con el verso 21 de Levítico 16, en el que dice, de esta forma se coloca el pecado sobre la cabeza del macho 그렇기 cabrío. 때문에 예수님이 이 땅에 오셨을 때 Es por eso que cuando Jesús vino a este mundo, 안수를 받으셔야 했습니다. Él también debía recibir la imposición de manos 넘김받기 위해서. para que nuestros pecados fuesen colocados sobre 성경을 Él. 보면 Al leer la Biblia, 이제 요한에게 안수를 받는 그 세를 받 안수를 받는 그걸 의미하는. mediante Juan, Jesús recibió el bautizo, el cual representa la imposición de manos. 예수님이 요한에게 안수를 받아 죄가 요한에게 죄가 모든 죄가 예수에 건너갔습니다. A través de este bautizo, el pecado de la humanidad fue transferido sobre Jesús. 요한복음 1장 29절에 En el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29, dice, 예수께서 요한에게 나옴을 보고 가로되 el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, 하나님의 어린 양이로다. he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 그래서 이제 우리 제가 예수님 완벽하게 넘어가는 과정을 여기서 이야기하고 있는. Este versículo nos escribe con claridad acerca de cómo todos nuestros pecados 성경 fueron 한 transferidos 조목만 잘 sobre Jesús. 모르겠지만 Cuando solo leemos una parte de la Biblia nos cuesta 맞아질 entender. 때 Cuando encontramos las conexiones de cada verso con su compañera, podemos entenderlo con exactitud. Hoy compartiremos hasta aquí. Nos vemos en la siguiente sesión. 감사합니다. Muchas gracias.